kono maliko ka nga foli ni we masere be gata o bele jeli dande foli mina la dala kula mi ngoni ni o ka jëm ka mandi akane bisigi nama wole ko de ba politiki ablasi o ma o de kena balma ke fe mamadi bakroba kunati boro fanga ni bele jeli ko MBK alhamdulillah rabbil alamin anga wulika jo kono anga chebado ali kono me ambulu koro cheba inde ma dugulini mali kono ani mali koka aywa atogodi Amadou Lamine Diallo nga minye adombala jenje belejele ba wuliko Pap Diallo naute Pap Diallo do minye yere wulu debout sur les remparts ou secrétaire général badi minye Pap Diallo ali debe ambulu korabi mi ngoni ñi ngali chama ngoni me MBK boro fa fe ka seme Pap Diallo la ka so ke jamana ali rebe la halami nga sona nga du ñi ngalu kono Pap Diallo ami fuli damo yasa abisika fuli bla flebo ni kono la mali kono ani malikoka Pap Diallo assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ibisika fuli bla kono la ami Pap Diallo min do nabi kuma abi kuma ni fangay yasa afela bisika famya chumina Pap Diallo bisika fuli bla lamebo ni kono la mi fuli ke kanyeshi d'abord konate ima ka foli ɲɛsi i baara ɲɛmɔgɔ bɛɛ ma ka foli ɲɛsi a ka ɲɛmɔgɔ so k'u fo k'u waleɲumandɔn Fɔla Baya Ayidara fo ka waleɲumandɔn an sigiyɔrɔ la yan an filɛbaga fɛn fɛn bɛ yen jamana in kɔnɔna ani jamana kɔ kan k'u bɛɛ fo k'u bɛɛ waleɲumandɔn mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen n'u tulo fana bɛ anw na lamɛnbagaw k'u bɛɛ fo k'u bɛɛ waleɲumandɔn ka ɲini Masa Rahamani fɛ kuma ka bɔ an da bi kuma min bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamana in jɔ ka bɔ sirajugu kan ani sara ɲɛnama kan walasa jamanaden bɛɛ kelen bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogoya min na donc o kuma ɲumanw Ala k'o bɔ an da kɔnɔ ka fara k'a fɔ ko a ka nin kɛnɛ a studio vraiment n yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ mana bi ni cɛ kuma ni fangaba ka damu akɛ min bɛ yan ne yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna na vraiment a kɛlen don k'an basigi k'an kisigi kosɛbɛ wala donc an bɛ ɲɛli kɛ an bɛ Ala deli ni basigi ani hakilisigi ani ni damu bɛ yen a ka yiriwa an ka jamana kɔnɔ fan bɛɛ walasa jamanadenw bɛɛ hakili ka sigi jamanaden bɛɛ ba ka se ka sigi Konate. Merci beaucoup Pap Diallo Yerewolo debout sur les remparts au secrétaire général Konondo sisan amina do ɲininkaliw kono Pap Diallo a yira k'a fɔ sa kabini transition ma daminɛ Yerewolo debout sur les remparts aw ka wulikajɔ bonyana fo kana transition fɛnɛ bɔ o kɔnɔ nka Pap Diallo nin waati laban in na a ye mɛn k'a fɔ min ye lakanabaliya ye ale kɔni bɛ ka sɛbɛkɔrɔ wara an ka jamana seleke naani bɛɛ lajɛlen la hali n'o y'a sɔrɔ an ka finitigiw bɛ u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen la Pap Diallo an y'a ye k'a fɔ min kɔni ye juma tɛmɛnin a yira k'a fɔ bingannikɛla dɔw kɔni ye wulikajɔ dɔw kɔni boloda ka ɲɛsin Kati kama nin wulikajɔ in kɛlen Pap Diallo e yɛrɛ ye nin ye cogo jumɛn na d'abord min ye lakanabaliya an ka jamana kɔnɔna na bi an bɛ se k'a fɔ ko alhamdulilayi ka d'a kan bi mɔgɔ minnu k'u ye u ka jamanaw bila u ka sigidaw bila togodaw kɔnɔna na a bɛɛ ma segin nka bi caman seginna donc an bɛ se k'a fɔ ko kɛnɛ dɔ bɛ yen bi lakana sabatilen don a kɛnɛ kɔnɔna na filanan ye min ye an tun b'a ye k'a fɔ ko an ka kanw olu de tun bɛ attaqué u tun bɛ ci lɔgɔkun o lɔgɔkun n'i m'a mɛn ko sɔrɔdasi min sara min tora a da fɛ jafa kɔnɔna na a dɔgɔyalenba ko 30 ye mais bi an ɲɛ b'a la an ka sɔrɔdasiw bɛ wuli ka jɔ la ka taa jugu de ɲini fo u dagalen bɛ yɔrɔ min na dɛ ka t'u ɲini mura ye o dalilu dɔ ye donc nin kɔsannin na min kɛra Kati a ma bali anw na ka d'a kan an y'a faamuya kabini waati jan k'a fɔ ko ni masiba fagaliba min bɛ an ka jamana kɔnɔna na ani ni gɛlɛyaba min bɛ an ka jamana kɔnɔna na an y'a faamuya k'a fɔ ko cɛ tɛ muso tɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ nin baara la o bɛ mɔgɔ kelen min ka baara la bi o ye farasi ka ci de donc an y'a faamuya k'a fɔ ko farasi mago bɛ an ka jamana kɔnɔna na ka jawuli de kɛ tant que jawuli bɛ yen o kumana olu b'u ta sɔrɔ o kɔnɔna de la donc min kɛra Kati an y'a ye k'a fɔ ko u kun mago kun bɛ min na Asimi dɔrɔn k'a lase ka se a ma o dɔrɔn kun tɛ mais ka yira k'a fɔ ko
fanga kura min nalen fɛ anw kunna ni o ye Asimi ni a jɛɲɔgɔn ye ni Kamara Wage u tɔw bɛɛ kolonɛ duuru minnu filɛ a n'u baarakɛɲɔgɔnmɔgɔw u ye fɛɛrɛ minnu tigɛ walasa an ka jamana armée ka jɔ a sen fila kan ka tila ka jamanadenw ka danya fana da o fana kan ka yira k'a fɔ ko o ko in ko o tɛ tiɲɛ ye ko a fɛn ni o sera k'u tɛgɛ da jamana kɔnɔ ni lakana kan ka bɔ yan fana u sera k'u tɛgɛ da ka nɔ bɔ yen donc kati atakali o ko ye mun ye o ko ye lagosili kumakan de ye nka o ye fɛɛrɛ o ye min laɲini o ma se ka sɔrɔ nka u ma sigi ni min ye o de kɛra u la ka d'a kan u kan ka taa muguba min ci sɛbɛn muguba in cira mais a kan ka tiɲɛni min kɛ o tiɲɛni bɛɛ ma se ka kɛ donc an ka sɔrɔsiw wulila k'u seko yira ka yira k'a fɔ ko bi sɔrɔsiw min b'an bolo armée min b'an bolo ani kunta o tɛ kelen fɔlɔ an bɛ kana mais bi n'i y'a kana an ma ta sara la fo tasa kojugu. Pape Diallo i ka jaabiw kɔnɔ i y'a yira k'a fɔ ko Faransi de bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔrɔ yalima dalu dɔ de bɛ e bolo dalu min b'a yira k'a fɔ ko Faransi bɛ nin ko ninnu kɔfɛ wa. Dalu baden de b'an bolo o dalu yɛrɛ tɛ ban pewu ka d'a kan fɔlɔ an tun bɛ bɔ n'a ye k'a fɔ ko Faransi de b'a la ka u b'a fɔ min ma ko terroristu ko Faransi de b'a la k'u armé ko Faransi de b'a la ka wari d'u ma ko Faransi de b'a la k'u recruter ko Faransi de b'a la ka hali an ka kanw bɛ yɔrɔ min na k'olu attaquer parce que an m'o kunnafoni sɔrɔ sɔrɔsiw kɔrɔ dɔw kɔrɔ an b'o sɔrɔ population min ni attaque bɛ k'u fɛ an b'o kunnafoni sɔrɔ olu fɛ. Mais est-ce que o kunnafoni n'o ye kunnafoni jɛlenw ye wa est-ce que kala bɛ se ka turu a kan wa. Voilà donc o waati la mɔgɔ caman y'an kɛ fataw ye mɔgɔ caman kɛ nkalontigɛlaw ye mɔgɔ caman y'anw kɛ laloma ye fo ka taa kɛ don min na premier ministre Choguel Kokala Maïga a taalen ONU yɛrɛ la yen k'a fɔ ko la France nous a lâché en plein vol o kuma in digi kojugu Faransi la u ka président bɔra ka kɛ fanɛni banɛni ye k'a fɔ ko non ko Choguel ye coup d'état fila den ye donc o kuma fɔlen kɔfɛ Choguel bɔra ka kuma en tant que premier ministre a ma kuma a Choguel tɔgɔ la dɛ a kumana en tant que premier ministre a ko Faransi de bɛ ni banbagaci ninnu kɔfɛ k'u entraîner k'u labɛn ka minɛn d'u ma walasa ka se ka jamana kɛlɛ a y'o kuma fɔ en tant que premier ministre Faransi ma jaabili kɛ u m'a fɔ ko tiɲɛ tɛ u b'a fɔ ko tiɲɛ don alors que ni ko in tun ye nkalon ye o tun bɛ bɔ ka jaabili kɛ donc ne y'o ma jaabili kɛ c'est que kuma in ye tiɲɛ filanan an bɛ se ka nin sabanan ye o mun ye an y'a ye Français min tun bɛ na tubabu tɔgɔ la ka na fɔ k'u b'an sɔrɔsiw former o formation o tɔgɔ kɛ kelen-kelen o tɛgɛ taga Centrafrique marifa jugu jagolikɛ kojugu la c'est-à-dire trafic d'armes a tɛgɛ taga o la ka sɔrɔ olu de bɛ an mɔgɔ former donc an b'a ye diɲɛ gangster diɲɛ mercenaire diɲɛ terroriste minnu bɛ tubabu kunda olu de tun bɛ an ka sɔrɔsiw kunna yan ka position ni fɛnw di donc nin bɛɛ de bɛ a yira dalilu la ka yira fɛsɛfɛsɛ k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la Faransi de bɛ nin baara jugu la mais an bɛ se ka analyse wɛrɛ kɛ nin bɛɛ kɔfɛ o mɔgɔ minnu ye marifa yɛrɛ ta nin ko in yɛrɛ daminɛ faamu na jamana yɛrɛ kɔntogo la o tɛ MNLA yan MNLA sigira min MNLA ma sigi Faransi de yan don min na MNLA bɛ na ka se an ka sɔrɔsiw ma k'u da k'u kantigɛ jɔn de bɔra ka tɛgɛrɛ fɔ MNLA kun o tun tɛ Faransi ka Jean-Michel Deran bɔ yan. Pape Diallo i bɛ hakɛto min ye Faransi hakili la Faransi a y'a fɔ k'a bɛ taa hali n'o y'a sɔrɔ an ma gɛn Faransi de y'a bɔ a yɛrɛ la k'ale bɛ taa est ce que e yɛrɛ bolo fanga bɛ Faransi la ka se ka na ni kɛlɛ ninnu k'an ka jamana kɔnɔ wa déjà u ka mɔgɔ dɔw ye tagaliw daminɛ e bolo est ce que fanga b'u la ka se ka na ni attaque ninnu kɛ. Fanga de b'u la kɛ parce que mɔgɔ ma min faamuya. parce que Rusiw bɛ yan. oui. donc est ce que ka Rusiw to yan e yɛrɛ bolo Faransi bɛ se ka na attaque kɛ ka Rusiw to yan wa. mais Rusiw nana de ka na minɛn d'aw ma Rusiw nana ka na an ka sɔrɔsiw de former mais kɛlɛ min kɛ kɛnɛ kan an ka sɔrɔsiw de bɛ kɛlɛ la kɛnɛ kan maintenant Faransi ye san 10 de kɛ u bɛ an ka jamana kɔnɔna na u bɛ kɛnɛ dɔw kɔnɔ an ka sɔrɔsiw yɛrɛ fana tɛ se o kɛnɛ kan donc i tɛ se kɛnɛ min kan Faransi de b'o kɛnɛ kan donc olu de b'o kɛnɛ ninnu maîtriser o donc k'a fɔ ko u bɛ se u tɛ se en fait bi u ni an bɛ yɔrɔ min na u tɛ se ka taa kan bi sɔrɔsiw de armée min bɛ an bolo Faransi se k'i sago kɛ an ka jamana kɔnɔna na mais mɔgɔ tɛ min faamuya mɔgɔ tɛ min ye joona c'est que rébellion filɛ nin parce que bord d'opération de do opératoire de do ale de a baaracogo kɔrɔ de do ale de ye rébellion ye wuli a rébellion armée o kuma ye tiɲɛ ye
Côte d'Ivoire français de ye dozo formé ko recruter ka bla Alassane Dramane Ouattara ka disposition ka Laurent Gbagbo bi o preuve no o vidéo olu bɛ ko dɔnnen do diɲɛ kɔnɔ ka ban donc o dozo minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ ni i b'u ye fagali kojugu la olu tɛ an ka jamana dozo nɔgɔbali dɛ parce que an ka tabiya kɔnɔna na an ka tabiya kɔnɔna na an ka dozo bɛ fɛn dɔ ko ni ka kɔrɔ ni nin ye ni ma fisa ni nin ye donc olu bɛ hali ni bagan don u bɛ bagan niw lakana mais an tun bɛ dozo suguya dɔw ye fagali kɛ kojugu ninnu na o dozo ninnu tɛ k'u t'an ka dozo ye dɛ o tun ye faransiw ka dozo formé minnu tun bɛ Côte d'Ivoire olu de ta MINUSMA de b'olu déporté an ka jamana kɔnɔna na k'u bila fagali kojugu la fankelen na bi a dalu yɛrɛ bɔra kɛnɛ kan les 49 personnes qui ont été arrêtées minnu minɛna an ka arepa kɔnɔna na bɛɛ y'a ye kuma min fɔra a jɛlen don passe MINUSMA ko k'olu ka contingent dɔ fana ka contingent de don donc a janyana MINUSMA na cogo o cogo MINUSMA tɔgɔ tɛ se ka bɔ nin ko in na o ye fɔlɔ ye filanan ye min ye an ka jamana ɲɛmɔgɔ y'a yira k'a fɔ A+B ko mercenaire de don jɔn ka mercenaire don kuma bɛ yɔrɔ la dɔn donc ni jamana ko mercenaire don n'a tugulen don MINUSMA na MINUSMA mɔgɔw ka mercenaire don MINUSMA kɔnɔna na Faransi b'a kɔnɔ donc Faransi bɛ MINUSMA kɛ briefing ye ka mercenaire daga an ka jamana kɔnɔna na. Et Pape Diallo e yɛrɛ bolo bi est-ce que Mali ale seleke naani na a lakana ko a bɛ k'i nimisi wasa wa? A bɛ ka ne nimisi wasa kosɛbɛ ka d'a kan wulikajɔ ye ka dan ka fɔ ko bi jugu tun bɛ yɔrɔ attaqué de ka tila ka vidéo kɛ k'olu de y'an ci. Mais nin waati laban in na est-ce que attaque tɛ ka caya wa? Oui, mais attaqué minnu bɛ ka caya mais n ko i ma o donna jeni ta ya u ko k'u bɛna jeni attaqué u wulila k'u jɔ ka bagabaga ni magabaga ci ka taa dɔrɔn ka t'u jɔ yɔrɔ jan ka bugu ci pararara dɔ an ka sɔrɔsu kelen kunkolo bɔra dɔ o bolo ma ye bilen donc jugu bɛ ka boli an ka jamana armée de ɲɛ bi armée min bɛ an bolo bi c'est armée min don c'est farafinna bɛɛ kɔnɔna na n'an tɛ deuxième même troisième ye mais armée ka to fanga jugu min tɛmɛna n'u ko IBK ka fanga ye ka a to a kɔnɔna na armée kun t'an bolo armée kun banna sɔrɔsu bɛɛ kun sara ka ban pewu donc fanga kura min nana sa u nana an ka armée kɛ puissance de donc o puissance min bɛ yen san kɛ Faransi ka baara jugu tatola a tatola c'est comme ça ni fɛn kasa guman bɛ yen sisan o tatola o kasa tɔ nin dɛ o de tatola ni fɛn de ta mais olu dɔw b'a fɔ ko non ko attaque bɛ ka caya mais u tɛ ka yɔrɔ min ye c'est que tiɲɛ don attaque bɛ ka caya mais min fana bɛ yen c'est que an ka sɔrɔsiw fana bɛ ka se k'o attaque ninnu fana de contrer ka tila ka se sɔrɔ fana jugu kan donc o bɛ ka an dusukun lamin an ka jamanadenw ka an ka sɔrɔsiw fana dusukun fana lamin. Pape Diallo a yɛrɛ k'a fɔ sɔrɔsiw kɔni u b'u seko la sanga n'a ka waati u bɛ wulikajɔw la yalasa u bɛ se ka dangari kɛ jatigɛ wale kɛbaaw la cogo min na mais e yɛrɛ bolo sisan jamana kɔnɔden caman bɛ yen bɛɛ jatigɛlen don i sigilen i m'a ye niveau la bɛɛ jatigɛlen don mun de kan ka kɛ sisan pour que ka se ka jamana kɔnɔdenw hakili sigi u ka sigiyɔrɔw la a n'u ka baarakɛdaw la. Kuratɛ ko jamanadenw datigɛlen don ne ma n'an kan bɛ jamanaden kelenw ma dɛ parce que tiɲɛ na jamanadenw kun ja tigɛlen don. parce que min f'u ye k'a fɔ dɔrɔn attaque dɔ kɛra yan fɛ attaque dɔ kɛra yan. n bɛna exemple kelen ta a bɛ mɔgɔ caman siran quoi. ayi donc n k'a fɔ n ko jatigɛ don o yɔrɔ niveau don. awɔ mais par exemple min kɛra Kati a ye mɔgɔ caman. a y'an ladimi ka tila k'an kunu ka tila k'an dusu yɛrɛ tɔ cari e ma Kati ye de kabi Mali crise wulila e delila ka mɛn ko tile 4 tile 3 kɔnɔna ni terroriste hakɛ ka minɛ yɔrɔ kelen population fɛ n ko fɔlɔ o b'a kɛ est ce que i tun b'a mɛn k'a fɔ ko population ye terroriste min yan mais o ye tɛgɛ da Kati kan n ko jamanadenw de wulila k'u bɛ taa ka taa tɛgɛ da olu kafiri fagalikɛla juguba ninnu na n'olu bɛ Faransi ka ci la n ko sɔrɔsiw de ko k'u jɔ fɔlɔ olu ka baara kun fɔlɔ ka ban baara kun fɔlɔ bannen n ko Kati muso kɔnɔma ka rebelle minɛ k'o bali yɔrɔ kɔni o tɛ siran ye dɛ o kɛra Kati muso kɔnɔma de rebelle bali ye Kati ka bali ka ca to ma attaque min kɛra Kati Kati tile 2 muso kɔnɔma k'a minɛ ka bali ka da vidéo yɛrɛ bɛ yen Kati ye donc an tila ka mun ye ni i b'a mɛn commune 1 kɔnɔna na olu ye an b'a fɔ présumé quand même mais terroriste minnu minɛ ni marifatigi ni fɛnw minɛ mais a bɛ kunu a tun bɛ 9 na i bɛ taa commune wɛrɛ la comme pratiquement commune bɛɛ kɔnɔ hali commune 3 kɔnɔna na kan ninnu fanfɛla fan ninnu na o kelen fana minɛ tuguni donc jamanadenw yɛrɛ de filɛ nin sisan ka wulikajɔ kɛ
k'u sen don u ka armée ka baara la ka armée jukɔrɔma tinti k'u jukɔrɔma tinti ka tila ka danaya da u kan ka tila k'a fɔ ko armée waati min na aw tun bɛ janfa kɔnɔ ni minɛn tun tɛ aw ye ni aw tun bɛ faga fu an jamanadenw tun bɛ se ka min kɛ an y'o kɛ aw ye an tora aw kɔ ka aw jukɔrɔma tinti ka danaya da kɔ k'aw dɛmɛ ka duwawuba kɛ aw ye ala ka se d'aw ma jugu kan bi bi in na fanga jugu bɔlen kan ni Asimi ka fanga ye bi jamanadenw y'u ka nafolo fara ɲɔgɔn kan fanga jugu ye jumɛn ye fanga jugu ko Ibrahim Boubacar Keïta ka régime ni Karim ninnu kun y'a wari bɛɛ ta k'a bɛɛ dun n'u bɛ boli la bi n'a caman dɔ taara caman bɛ Côte d'Ivoire ni Faransi ni fɛn na u tɔgɔ bɛɛ bɛ ka fɔ sisan ni Boubou Cissé ninnu voilà olu ka régime de ko don mais Alisi bɛ yen u bɛ ka ɲini fan bɛɛ fɛ donc n'u ka parti ko RPM ye voilà olu de ko don mais u ma dɔ kɛ IBK ninnu ma dɔ kɛ o IBK ninnu ye fanga ci po pa olu ye c'est à dire u ma hali minɛn san c'est à dire yafa tɛ se ka kuma u ma foyi san pas paga n'u ma foyi kɛ jama au contraire nafolo min yɛrɛ bɔra ko a di ko a don sɔrɔsiw ma u y'a kɛ haw ala ka ŋunu bɛɛ ani bube ninnu mais o ye janfan jugu de siri jamana in kan o ye jamana in ci po c'est à dire ninnu filɛ nin ye yafa tɛ se ka kuma san 1000 diɲɛ kɔnɔ a kan ka sɛbɛn histoire kɔnɔ ko ninnu filɛ nin ye jamana traître ye o de kan ka sɛbɛn jamana o de kan ka sɛbɛn jamana mais Pape Diolo ne fɛ mɔgɔ mana mara kɛ cogo o cogo a bɛɛ tɛ se ka tiɲɛ quoi non je pense que a bɛɛ tɛ se ka tiɲɛ n'o don na dɔ tɔgɔ f'i dɔrɔn Hitler ye baara kɛ ou bien Adolf Hitler ma baara kɛ an ka foli cogo bɛ sisan ni n'a y'a kɛ sisan e bɛ condamné o tellement que a ye mara kojugu kɛ donc mais Hitler ye fagali ko caman kɛ dɛ caman kɛ dɛ ah bon oui effectivement fagali kɛ Hitler ka marifa ci mɔgɔ la ma ye yɔrɔ m'o ye dɛ voilà mais a tile la su dɔ de bɔra donc Ibrahim Boubacar Keïta ka régime kɔnɔna na su dɔ de bɔra sɔrɔsi joli sara mais ne bɛna min f'i ye a bɛna dɔ f'i ye dɔ par exemple n bɛna min f'i ye est ce que su bɔli jɔra sisan wa su bɔli ani kunu ani bi tɛ kelen o hali ka banabagatɔ n b'a f'i ɲɛna ni a fari min commencé ka fisaya tan n'a ko ko kunu ka sɔnni bi i b'a fɔ alhamdulilayi dɛ voilà sinon kɔrɔlen ko bana ma ban donc jamana in kun cira de ka se degré min ma mais bi a tɛ ten o bɔ a tile la e y'a mɛn ko terroriste yɛrɛ tun tɛ ye yɛrɛ k'a fɔ e y'a mɛn ko terroriste nana population fɛ o tɛ ye yɛrɛ Ogo Sawu cira siɲɛ joli n bɛna kan dɔ f'i ye Bukesi plus de 100 bérets rouges kan kɔnɔ k'a bɛɛ ci po pa hali ma muru kelen hali ma se k'u défend mais terroriste dɔw kɛ Faransi dɔw kɛ parce que Faransi bɛ mun kɛ IBK fɛnɛ na IBK tile la Faransi y'o kɛ IBK fɛnɛ na n ko IBK kuma kalama IBK bɛ lara ne bɛ diɲɛ kɔnɔ yan n ko IBK de la kuma fɔ ne ye kuma dɔ fɔ ne ɲɛna IBK ye jumɛn f'u ye k'an to palais la o y'a sɔrɔ an bɛ ɲɔgɔn ye la o y'a to bɔ ko ne dɔn souvent quoi o faamuya parce que an y'a faamuya ka fɔ a ye voix kɛ cogo cogo kɔni non c'est non o kelen o y'a to ɲɔgɔn ala ka hinɛ la parce que ne y'a faamuya ko bɔ cogo na a cogo na donc bɔ de cogo na ne ka kuma faamu sisan bon a cogo na bɔ de cogo na bɔ cogo na a cogo na bɔ cogo na kosɛbɛ o y'a to n ko a ka régime mais donc bɔ yɛrɛ ka laɲini non n'a dana ne kelen ni bɔ kelen ma bɔ ko wari ne o a ko i bɛ ko wari ne dɛ ko wari ne ne kɔni ma deli ko dogo i bɛ yɛrɛ b'a dɔn a fɔ ko ale fɛn ko wari ne mais jamana ko la a ka régime n'a ka système cɛ ne y'a kɛlɛ o ne y'an bloqué yɔrɔ la donc kana directement dɔrɔn anw bɛ ODS la IBK fɛ yen a don an bɛ kuma na a ko ko vraiment an bɛ kuma mun na tan ko a ko nin kuma in kɔni ka d'a ye nin b'ale lafiya nin bɛ ale dusukun yɛrɛ de lafiya kosɛbɛ a y'a to la dɔ de y'a wele telefɔni na a to o nana nɔfɛ k'a bɛ ka wele a y'a kɛtɔ ɲini anw fɛ yen nɔ kilasi ba de bɛ bɔ a la a wulila dɔrɔn ka taa ka kɛtɔ ɲini ka taa ka fɛn lamɛn a nana ye dɔrɔn a nana a ko mais ko c'est comme s'il est assis sur de l'enfer a commencé ka don kuma dɔw la ani tubabu ninnu cayalen bɛ cogoya min na hali a to ka dɛn ka ban cogo min a ko a ma k'ale ko tubabu ma k'ale rouge ye mais ko ale tɛ an rouge ɲɔgɔn na parce que k'an ye rouge bordeaux ye mais ale kɔni ale ye rouge clair da sɔmi dɔ ye quoi donc a y'o kuma nin fɔ donc depuis o yɔrɔ la a y'a yira anw na k'a fɔ ko tubabu ninnu ko y'ale ma jahanama de b'a faamuya donc ne ye faamu o tubabu kelenw fɛnɛ de IBK janfa mais olu mais ayisa n ko janfa taara o de fɛ donc IBK seko t'a la wa ayi non bon ne tɛ se ka adamaden seko bɛ fɛn bɛɛ la mais a bɛ dépend non a bɛ dépend Asimi tɛ mɔgɔ de yan Asimi tɛ maliyɛn adamaden de tɛ yan IBK tɛ maliyɛn parce que faama ko dɔ bɛ k'i ka jamana kɔnɔdenw ye i b'a sɔrɔ i se t'a la non par exemple il faut prendre le cas de Jalasago non ko min kɛra sisan mais i b'a ye jamana ɲɛmaa se t'a la non ça peut arriver oui mais ça peut arriver mais décision dɔw bɛ yen par exemple n na différence dɔ f'i ye na Asimi ni IBK ni ɲɔgɔn cɛ IBK tile la an ka ambassade dɔ tun bɛ yen Sena ɲɛkɔrɔ Faransi ambassadeur tun bɛ Jimi Jalo ni ma fili a y'a fɔ dɔrɔn ko
farasi sɔrɔsiw bɛ an fɛ yan n'u bɛ bajambila yala ni fɛnw na yan o kuma fɔlen a da kɔnɔ faransɛw ye a ɲini IBK fɛ a ka cɛ in gɛn ka bɔ yen o ye cɛ gɛn hali cɛ ka sara dafalen kun tɛ ka d'a ma est-ce que y'a faamuya a waati la cɛ parraina cɛ in Cɛbilen Darame o ye taga o sɔrɔ Makɔrɔ ye fanga na ka taga lettre ni fɛnw sɛbɛn ka taa Sidulu bin Bakɔrɔ ko ka kɛ Ala n'a kira kama ko ka yafa ma nin ko in na mais Asimi tile la ka taa kuma min a taara Sidulu de bi a taa Sidulu bi yafa ma Ala kuma i dɔgɔnin i den i ta nin fɛn sugu ka taa an ka jamana kuma sulu ka taa malo o y'o de kɛ a don a digɛra na kosɛbɛ Sukɛli Kokala Mayiga a taara ONU na ko la France nous a lâché en plein vol. Voilà, Assimi Koniteo. Kuma tɛ Assimi ni Makɔrɔ ɲɔgɔn cɛ o. A yira k'a fɔ ko k'ale duguma donc c'est pour te dire que nous fila k'a fɔ ko an bɛ bɔ ni fɛn tɛ mɔgɔ musolaka dɛ cɛ a ka fanga régime c'est-à-dire le pouvoir le plus vulgaire destructeur de l'histoire du Mali. O que bɔ ka fanga ye o kɔrɔ tɛ ko bɔ kuma ne. Mais ne ye ɲininka sisan comparativement Bɔtale jumɛn de sera ka ɲɛ? A bɛɛ ɲɛna jumɛn de sera ka kɛ? A bɛɛ de ɲɛnabɔra a bɛɛ de ka ɲɛ parce que bɔgɔ fa min kɛ o ye parce que fɛn fɔlɔ ye min ye IBK tile la fanga ani jamanadenw a danfara kun ka bon kosɛbɛ mais bi bi in na fanga ani jamanadenw olu bɛ ka sɔ gɛrɛ ɲɔgɔn na ka taa fɛ olu ye taamasere ɲumanba de ye fɛn bɛɛ bɛ ɲɛ o sira fɔlɔ de fɛ. Ok baasi t'a la Pape Diallo an ka taa ɲɛ halisa ni ɲininkaliw ye an bɛna an ka babu filanan na a yira k'a fɔ min ye Yɛrɛwolo début sur le rempart au secrétaire général de ye bon Yɛrɛwolo dun ye wulikajɔ caman kɛ ka kɔn bi ɲɛ min ye ka MINUSMA ka taabolo kɔni yɛra maliden bɛɛ lajɛlen la nka malgré tout ça MINUSMA ale ka contrat renouvelé la o renouvelé Yɛrɛwolo début sur le rempart aw ka wulikajɔ ninnu bɛɛ kɔfɛ yalima aw ye mandat renouvelé ye cogo di? Voilà, donc yanni ka se renouvellement ma o y'a sɔrɔ MINUSMA kɔni bɛ an fɛ yan jamana kɔnɔ a kɛra cogo cogo entité fila de bɛ yen c'est-à-dire jɔyɔrɔba fila de bɛ yen kelen bɛ yen o ye ɲɛmɔgɔ ye ni o ye État ye filanan o ye jamanadenw yɛrɛ ye donc jamanadenw olu n'u ka baara kɛcogo bɛ yen ɲɛmɔgɔ olu n'u ka baara kɛcogo bɛ yen olu fɛ diplomatie ninnu ni fɛnw bɛ yen mais jamanadenw olu bɛ wuli par exemple ka marche kɛ ka meeting kɛ donc an ka baara kɛcogo o ni ɲɛmɔgɔ ka baara kɛcogo danfara de bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ donc tuma dɔw la jamana ɲɛmɔgɔ bɛ ko dɔ kɛ an tɛ olu se k'olu kɛ an bɛ ko dɔ kɛ olu tɛ se k'olu kɛ mais an ka ko kɛtaw a bɛɛ de kan ka kɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ min bɛ se ka kɛ sababu ye ka sɔrɔ min bɛ se ka kɛ sababu ye ka laɲiniw lasabati donc laɲini lasabati ye mun ye jamana masaya a ka se ka lasigi jamana ma jamana wɛrɛ ka nin to kɔfɛ ka na i sago kɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔ la an ka jamana kɔnɔ an ko stop o de ka stopper. Donc, Yɛrɛwolo parce que Yɛrɛwolo est un mouvement souverainiste. Au Congo, un mouvement venu a ɲɛsinnen don ka jamanadenw ka masaya ka lasigi u ma. Yɛrɛmahɔrɔn tɛ an ka o ye indépendance n'u ye masaya c'est-à-dire an de ye masa ye an ka so. A tɛ kan na n'an ko min n'an ko ko ni ko bananku i bɛ ka minɛnw cɛ ka bɔ an fɛ ni o de an ta o de donc o souveraineté dɛ. An ka mouvement ye o de ye filanan un mouvement panafricaniste c'est-à-dire farafinna ka se ka fara ɲɔgɔn kan farafinna ka se ka kɛ priorité farafinna ka se ka kɛ fɔlɔ ye donc ka farafinna lakubaya donc o de ye an ka fɛngɛ donc i ye ɲininkali min kɛ ka yira k'a fɔ ko MINUSMA mɔgɔw ka mandat renouvelé MINUSMA mɔgɔw ka mandat yanni ka renouvelé mais bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko ONU mɔgɔw de sigira fɔlɔ u sigira parce que an ka mɔgɔw ko MINUSMA mɔgɔ bɛ bajambila yala min n'an ka jamana kɔnɔ cɛ o ka jɔ o ye autorité ka kuma ye dɛ filanan ye min ye ko MINUSMA mɔgɔw bɛna fɛn fɛn kɛ à partir de maintenant u b'a kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ka yamaruya de kɔrɔ an de b'u contrôler n'u bɛ taa yɔrɔ min na n'u ma fɛn fɔ an ɲɛna an b'u lajɔ. MINUSMA ka mandat kura in de kɔnɔ o dun y'a yira u bɛ se ka wuli ka taa u ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ. o da fɔ a ma don sara n bɛna kuma f'i ma. o tɛ ma k'a kan. non kalama fila kan o mana an ka waati ko mɛ Mali ko furukuru Mali ni Jimi Kadi ta tɛ kelen dɛ olu waati bɛɛ ye waati fɔ bɛɛ bɔra a kalama donc o de fɔra maintenant ONU kɔnɔna na jɔ bɔra o filanan ye mun ye ko parce que MINUSMA mɔgɔw ko k'olu tɛ se ka to yan ni Faransi taara ko parce que Faransi de b'o lakana
Maliens fana ko poko o be oma ayaw diao amaho diao farasi beta ni autisi ni anaba doko ala kalite afsira non che aka koso che aka tugo farasi aka jamana bla donc o kuma ni mu ya fo onu konana maintenant unana ko non ko droit de l'homme wa yano che la job yi la seke aka la se konana ako jamana ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen ani jamanadenw u y'u bolo di ɲɔgɔn ma ka taa minɛn caman ba de san ka di an ka Mali sɔrɔsiw ma o minɛn kɔnɔna na avion ka ca avion dɔw bɛ yen adamaden de b'u boli mais avion dɔw bɛ yen olu tɛ boli n'adamadenw ye dɛ olu ye pilotage automatique de ye dɔw fana bɛ yen ko donc ko sankolo filɛ nin ye tabakɛ an ka avion ka ca minɛnw ka ca ko place bɛrɛ tɛ yen an ka avion bɛ yɛlɛn sanfɛ tuma min na ni sɔn mɔgɔw ka place tɛna se ka kɛ donc ale ka jɔyɔrɔ la ko ye min ye parce que an ka sɔrɔsiw u galabu wulilen don u diminnen don dimi min kun donna u ɲɔgɔn na n'u sara u bɛ fɛ k'u ta sara donc o ta saratɔ fɛ k'u ta jugu kama u kana taa MINUSMA mɔgɔw ka avion lajigin u kana k'a dama mankan wɛrɛ voilà ko non mankan mankan tɛ se ka wuli ni MINUSMA mɔgɔ cɛ o an b'an ka jamana de kɔnɔ u kana MINUSMA mɔgɔw ka avion de jigin donc o jɔyɔrɔ de tun bɛ job la a ko MINUSMA mɔgɔw ma o kumana ni aw b'aw ka minɛnw fɛ a y'a ka minɛn to dugu ma n'a bɛ fɛ don min na ka avion boli sanfɛ a b'a fɔ anw ɲɛna an b'a fɔ ɲɛna bɔn a ye taa nin sira fɛ ni sira fana tɛ yen a b'aw jɔ donc o kuma de fɔ ONU kɔnɔ MINUSMA mɔgɔw tila fɔ non k'olu bɛ taa ni droit de l'homme ko kuma ye donc o y'o kuma min fɔ u ɲɔgɔn cɛ job ko kuma an ka mɔgɔ min bɛ yen a tɔgɔ bɔ an kɔnɔ mais maliyɛnw ka lasigiden min bɛ ONU kɔnɔ u kɛlen k'o loi ninnu ta o fɛnw ta cɛ ko Mali t'i yɛrɛ ye o kuma in kɔnɔna na an ta yɛrɛ y'a kɔnɔ o y'a to Russie ni Chine ma sɔn ka vote kɛ olu yɛrɛ minɛ diɲɛ kɔnɔ nin k'a siɲɛ fɔlɔ k'u yɛrɛ minɛ ko la donc mais Russie ni Chine pour que olu ma se ka ban k'a fɔ k'u tɛ yɛn n'a ye non parce que diɲɛ kɔnɔ diplomatie bɛ yen ani parce que fɛn fɛn soit i bɛ voter soit i b'i yɛrɛ minɛ soit i b'i ban oui i b'i ban mais parce que n'u k'u ban c'est comme si ko MINUSMA mɔgɔw ban k'u ka taa bon olu ye mɔgɔ min ye olu ni farasi tɛ kelen parce que farasi de bɛ nkalon tigɛ soit farasi bɛ kumakan dɔ fɔ a t'a kumakan latimɛ olu ko vote kɛ ka ban k'a fɔ ko MINUSMA mɔgɔw ka na Mali dɛmɛ parce que MINUSMA nakun de tun ye Mali dɛmɛ donc Mali tɛ ka dɛmɛ bilen c'est au Mali de prendre la position claire et nette donc n'a bɛɛ dafara tuma min na u b'a fɔ ko net mais n'a bɛɛ ma dafa yɔrɔ dɔ ka ɲi yɔrɔ dɔ ma ɲi donc o ko bɛ cogo min na olu fana b'a fɔ u b'u yɛrɛ minɛ fɔlɔ mais olu ni Mali bɛ to ɲɔgɔn bolo di ɲɔgɔn ma na wa a tɛ kɛ Mali la tuguni. Papa an y'a ye k'a fɔ l'autre jour a taara ni lettre dɔ ye ka taa di MINUSMA mɔgɔw ma ko u ka se k'u ka koso n'u ka kasaw cɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ yalima aw bolo nin bɛ se ka kɛ fura ye MINUSMA ka taa wa lettre in gansan bɛ se k'a taa wa. I b'a dɔn an ka lettre in an y'a di kun min na parce que anw ye mouvement min ye mɔgɔw b'a ye tiɲɛ yɛrɛ la n'i ko n'an ko ku n'i ko banaku tiɲɛ an bɛ taa ni position wɛrɛ de ye ni an to fanga ye cɛ n'a ye kuma f'i ye n'an da ye i ma sɔn ma kɛ n'an to fanga ye bon maintenant an ye MINUSMA jateminɛ kɛ parce que waati dɔ la an ka sɔrɔsiw kɛlen ka kafiri ninnu banbagaci jugu ninnu n'u bɛ Faransi ka ci la u camanba tun bɛ mura an ka sɔrɔsiw kɛlen ka taa tugu la k'u bunte k'u nɔgɔ k'a bɛɛ bɔ a la an ka yɔrɔ sanuya an y'a ye k'a fɔ ko MINUSMA mɔgɔw bɔra ka manamanakan caman fɔ an ka sɔrɔsiw ma ko olu taara baga civil de ma k'u ka fagali kɛ donc o don a digira anw na kosɛbɛ an ko n'u seginna ni manamanakan fila kan an ka jamana kɔnɔna na tuguni mais t'a la dɛ an bɛ taa u dɛmɛ de k'u minɛnw cɛ ka d'u ma u kan ka jamana bila o kuma de tun bɛ sen na maintenant o kuma kɔnɔna la an ko bon yan'o cɛ an ka taa fɔlɔ an ka tu gosi an ka taa ɲɛf'u ɲɛna ni da ye ni nɔgɔya ye u k'u ka minɛn cɛ ka taa ye avant que an ka na n'an to fanga ye ka minɛn ta n'an bolo ye ka d'u ma u ka taa. est ce que n'aw ko k'a minɛn ta n'a bolo ye kɔlɔlɔ tɛ b'o la. kɔlɔlɔ foyi t'a la kɔlɔlɔ paga foyi t'a la. diɲɛ tɔnba de don quoi. non mais jamanaw ye vote de kɛ. pour que u bɛ se ka na est ce que n'aw taara k'a b'o kɛ a tɛna ni gɛlɛya. oui mais olu ye diɲɛ tɔnbaw ka ciden don diɲɛ tɔnba sigira kun min kama
ko ka diɲɛ jamanadenw de lakana ka na ni basigi ye hali n'a sɔrɔ ni balima fila bɛ kɛlɛ la i bɛna don u ɲɔgɔn cɛ i kana to fagali kojugu kɛ nka MINUSMA bɛ an ka jamana kɔnɔna na ale de k'i bolo de di falikɛla jugu ninnu ma ka carburant d'u ma ka minɛnw d'u ma ka na falikɛ jugu an ka jamana kɔnɔ olu ti tiɲɛ o depuis o yɔrɔ la an m'a défendre parce que n'i bɛ défend i bɛ to a la. mais mun de b'a yira la k'a fɔ ko MINUSMA bɛ k'o baara ninnu kɛ. Mais moi, je mais l'histoire ni Côte d'Ivoire ta simplement. Ivoire ta simplement donc. MINUSMA mo ngamuti Côte d'Ivoire arbela. Lo mo wakli la. Wa ke mo make. E o to kalama. Ba ko be to kalama ko be ba kalama. O kera. Gawo an mo an teru. Très bien. Na nye misala ta yere kaya. Awo non me kana ai parce que awo e ko jieng no. Jieng no bara jugu mi ga o belelu parce que o ta basere de do. O ta jie fon ba. Mais même kuma tchè kuma fa ngwe. Donc misal kono. En tant que secrétaire général, donc misal kono. Tchè kuma na kuma fo. Na kuma ko de fo. Na kuma kono na kuma jele do da. C'est-à-dire an dalu li da fale be ambolo. Gawo MINUSMA ngoye mguti an mo la ko fra. O kera gawo. Après Wab son no kumbora adon ko ouais ko comme madame na yelema ko ceux qui si soit attaqués ils vont attaquer parce que population de Oula ko anta fait ko donc on va attaquer mais les terroristes ils attaquer ou les terroristes attaquer wab tebe fa bombe de betachi ben ko fait la colchili fait la colchili de et même fina MINUSMA mo be tienike ou be fait meke wasa anok na ye ne mi fait nek me baraka MINUSMA na o MINUSMA mo ne ga on barala mais ni ko na ndalu ça adalu ye mani de mais MINUSMA barakɛlaw bɛ se k'o kɛ cogo di k'a sɔrɔ minɛn caman nana an bɛ kunnafoniya minnu mɛn k'a fɔ Mali territoire bɛɛ surveiller don cogo di MINUSMA bɛ se ka nin baara kɛ an ka jamana kɔnɔ. O de ye nkalon belebeleba de tigɛ o ye tan an taara cɛ fɛ cɛw ko minɛn foyi t'olu bolo ko minɛn foyi tɛ olu bolo ko kɛlɛkɛminɛn t'u bolo non seulement ko kɛlɛkɛminɛn t'olu bolo filanan ko hali mɔgɔ min na ka kɛlɛ kɛ u ye k'olu tɛ se ka kɛlɛ kɛ parce que olu kɔrɔla MINUSMA cɛ yɛrɛ an taara ayi ne ka ɲininkali m'a faamuya o ne ko Mali la an ye minɛn caman sɔrɔ an bɛ minnu sɔrɔ kunnafoniw na k'a yira k'a fɔ an ka jamana seleke naani bɛɛ lajɛlen kɔni sécurisé don nin waati in na foyi tɛ se ka don foyi tɛ se ka bɔ k'a sɔrɔ a ma bɔ a kalama cogo di MINUSMA bɛ se k'o baaraw kɛ k'a sɔrɔ nin bɛɛ minɛn b'an bolo. MINUSMA mɔgɔw y'o kɛ waati min na o y'a sɔrɔ o minɛn tun tɛ an bolo. Mais sisan minɛn bɛ yen. Mais mun y'a to dɛsɛlen don ka fɛngɛ kɛ o de y'a to n'i y'a ye État ko mais n'i y'a ye État ko ko bon désormais MINUSMA an bɛna baara fɛn fɛn kɛ an ka jamana kɔnɔ an bɛ fɛ ko a ka kɛ an ka lakɔlɔsili de kɔnɔ min kɔlɔsi mun na mɔgɔ min kɔlɔsili tɛ zo ye e tila ka bɔ ka polisi kɔlɔsi o polisi bɛ kɔlɔsili kɛ polisi bɛ jɔn de kɔlɔsi. Ok zone tɛ. N y'a mɛn Papa an ka taga ɲɛ. Voilà mais cɛ ye kuma min fɔ kɔnɔ n bɛ fɛ k'o fana fɔ an bɛ tila ka s'o ma de. Ok ayo jumɛn. Cɛ an ni MINUSMA cɛ ye ɲɔgɔn ye o. Ok MINUSMA ɲɛmɔgɔ ba ye kuma min fɔ. Ok n y'a fɔ a ka bɔ MINUSMA kɔnɔ. n bɛ fɛ k'o kuma de fɔ. Ok o fɔ. Cɛ ko kɛlɛkɛminɛn tɛ olu bolo. O ye fɔlɔ ye wa hali kɛlɛkɛminɛn fana b'u bolo ko a furu ɲɛna ko ni jugu yera k'i kana mugu ci jugu dɛ ko an n'a ye mugu ɲɛsin ma kana sɔn dɛ a bɛna mugu ci waati min na dɛ ko waati la kɛ mugu ci o mun kuma sugu ye. donc ne fa ko mun tɛ y'a kɛlɛ yɛrɛ la. o tɛ y'a kɛlɛ ma non maintenant a ma ban fɔlɔ sisan o ye mugu ni fɛn maintenant kɛlɛkɛla minnu yɛrɛ fana bɛ na ka na kɛlɛ kɛ ko non k'olu kɔrɔlen ko entraînement t'olu la k'u sa kɛlɛ kɛ cɛ ka kuma fɛn ye dɛ ko aw bɛ yan munna ko mais k'olu kun taara dugu de la ko Eritrea de dugu na k'olu gɛnna ka bɔ yen u taara dugu wɛrɛ la u gɛnna ka bɔ yen olu fana nana Mali la komi ko an minnu gɛnna ka bɔ yen ko o tuma na o ko jɔn de minnu ka mɔgɔ balo ko Gana bolo bɛ yen. MINUSMA ɲɛmɔgɔ dɔ de ye nin fɔ. dɔ tɛ dɛ an taara min fɔ o de y'o fɔ. a tɔgɔ b'i kɔnɔ. Bruno. n'a ye kuma fɔ min ka jugu nin bɛ u b'a kalama min bɛ senna o c'est pour te dire que ja an yɛrɛ min y'a baga. labɛnw bɛ senna quoi. non an ye kuma fɔ MINUSMA ma ja an bɛna fitini de fɔ. ni yɛrɛ min fɔ yɛrɛ ma ka jugu mɛ ko an ka fara olu kan c'est à dire u y'a cɛ y'an dɔgɔya non an y'an dɔgɔya trop c'est à dire ko an ka fara olu kan ka taa fɔ o ni mɔgɔ ɲɛna k'u b'a dɔ fara u ka wari ni wa marifaw kan an ko mɛ ko parce que k'u ka balo k'olu den dɔw bɛ Angleterre la don ne ko mɛ an ka cɛ ma an balo cogo di donc a bɛ ka balo k'olu ɲɛɲini donc o kuma kɔrɔ ye mun ye MINUSMA bɛ an ka jamana kɔnɔ olu bɛ jamana kɔnɔ u bɛ na kun jumɛn na guerre tɛ yan. Donc, guerre de caution, MINUSMA mɔgɔ bɛ na. Donc, ça veut dire que ni cɛ ye balo kuma fɔ, c'est que cɛ bɛ balo guerre de la. Mais guerre bɛ ye mun de ye an ka jamana kɔnɔ? Fagali kojugu, jeli bɔ kojugu, ani tasuma. Donc, o kɔrɔ ye mun ye? MINUSMA balo ye tasuma ani joli de. Mun de bɛ balo tasuma jeli la ni sitanɛ ma fɛn dɛ?
donc ni suma ye shitane ma fa beleba de malion an ka bon an nunga mo jamana kono ok pap nyame alisa metani nyingalu ye minyi anga jamana josemba ko segbina kaka ka sebe kurai ni o constitution yi commission do sigira commission de rédaction donc aduyeme ka fo yerawulu début sur les remparts o ka wulika jo kabu tukumina yasa fenjama me obi se ka fali anga jamana kono tukumina yelma constitution mimi ni constitution kura mimi na ko besena yelma yerawulu moko o seme alawa Konate vraiment yi ngani na adjarain an simba ala an simba la ka da mukan parce que depuis Watijan parce que mɔgɔ bɛ yɛrɛ debo sur les remparts ye de min sigira a bɛ san fila bɔ nka i bɛ taa sɔrɔ kɛlɛkɛcɛw min b'a kɔnɔ a bɛ san 10 a bɛ san 15 bɔ u bɛ jamana u bɛ faso kɛlɛ in na ka kɛlɛ kɛ faso ye donc o hukumu kɔnɔna na depuis 2011 parce que ne b'a la mɔgɔ wɛrɛ b'a la ko a kɛra politique tɔn ye est ce que o kuma in bon an ma kɛ parti politique ye mais an da bɛ jamana kuma mun na politique kuma fana de do donc a bɛ f'o ma ko mouvement politique voilà parce que mɔgɔ dɔ b'a fɛ ka politique parce que n'i y'a fɔ ko politique dɔ i kɛra politicien an tɛ politicien an ye révolutionnaire de donc an bɛ politique de bɛ an kɔnɔ wala an b'a baro mɛ ko politique tɛ an sanfɛ donc o ko kɔnɔna na sariya sunba ko kuma ko kun kan an ye k'a fɔ ko an ka sariya sunba yɛrɛ fana de problème ba ye parce que o ye sariya sunba in ta waati min kɔnɔna na u y'a ta k'a gun tubabu faransi ka réalité faransi ka constitution bɛ sɛbɛn cogo min na o de ta k'o de tinti an ka jamana kɔnɔ kan ka sɔrɔ o sariya o ni an ka jamana tabiya olu tɛ ɲɔgɔn ta o de fait que olu tɛ ɲɔgɔn ta o tuma na sariya min bɛ an kunna a tɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni yiriwa ye an ka jamana kɔnɔ ka na ni lafiya ye an ka jamana kɔnɔ ka na ni basigi an ka jamana kɔnɔ en un mot jamanadenw yɛrɛ ka laɲini tɛ se ka sabati ni nin sariya in ye exemple par exemple u b'a fɔ ko jamana masaya n'o souveraineté que la souveraineté appartient au peuple donc qu'il exprime par ses représentants qui sont les députés donc ko jamana masaya ko o ye jamanadenw ta ye nka n'u bɛ a lawaleya a bɛ lawaleya députés de fɛ donc n'i ye an ka sariya jateminɛ u ye député hakɛ min ta u y'a ta cercle kunda de i bɛ taa sɔrɔ parce que ni kucala ta sisan cercle dɔ waati min na commune b'a kɔnɔ a ka ca ni commune 30 ye i bɛ a commune kelenw ta i bɛ taa sɔrɔ commune dɔ bɛ yen dugu b'a kɔnɔ a bɛ dugu 20 bɔ donc pas fini i b'a ye député 5 de bɛ ta o yɔrɔ la donc député 5 o bɛ bɛn village 300 400 400 ɲɔgɔnna ma donc o député 5 bɛ se cogo di k'a fɔ ko olu bɛ o village bɛɛ kuma bɛɛ jateminɛ k'o lasɔrɔ cogo di k'u bɛ taa o ɲɛfɔ u lakodɔn ça veut dire que jamanaden baden fanba de bɛ yen minnu bɛ yen ni u degun b'u kan mais a dugu fɔyɔrɔ t'u bolo kuma tɛ ka fɔ a sɔrɔ a la donc comment nous follow mais qu'on a été c'est pour cela on dit que c'était une démocratie de façade c'est-à-dire façade là à ce cas mais qu'on en a faut être voilà donc au qu'on en est là a une femme ne chama jatemine k'a fɔ ko sariya sunba in tiɲɛ na a kan ka yɛlɛma et puis a dilan de telle manière pour que fanga ka se ka kɛ mɔgɔ damadɔ ni ta ye mais fanga ka bɔ jamanadenw bolo o de y'a to i ma ye ni min kɛra président o tigi kɛ n'a fɔ ko masaya i n'a fɔ masakɛ n'a ka d'a ye min don min na o de kɛ jamana kɔnɔ a bɛ mɔgɔ dɔw gɛrɛ a la dɔrɔn a bɛ jamana nafolo bɛɛ suɲɛ fɛn tɛ se k'a fɔ fo na anw dɔw de wulila ka dugu minɛ parce que désobéissance civile l'article 121 la désobéissance civile lorsque la forme républicaine de l'État est mise en cause an bɛ wuli an bɛ dugu minɛ n'a ye dugu minɛ cɛ an ka pinɛ n'an ka fɛnw bɛ an b'a jeni ouais ata yen la fam parce que ay consomme be jamano de contrôle là voilà donc mana surana yere wolo yere ka layni jumeni constitution croyena o ka layni jumeni an layni mi fanga ka bɔ mɔgɔ damadɔ ni bolo fanga ka sigi jamanaden famaw ma mais a y'a ye o bɛ se ka lasabati cogoya min na fo fanga de ka sigi an ka dugutigiw olu ka don ba la c'est à dire dugutigiw ka bɔ dibi la u kana kɛnɛ kan donc an bɛ k'o acte jate ninnu de bɔ mun de kan ka kɛ est ce que dugutigiw kan ka
institutionnalisé ka kɛ institution ye donc an bɛ ka nin miiri bɛɛ de kɛ donc ka jɔyɔrɔ fanga dɔ di jɔyɔrɔ d'u ma parce que Konate an ye min kɔlɔsi o mun an y'an ka turu ni fɛn fɛn kɛ n'an bɛ taa an bɛ taa dugutigi ka bulon kɔnɔ ni kuma fɛn bɛ kɛ kuma bɛ taa sira dugutigi la mais an y'a ye k'a fɔ ni an bɛ école la sisan ni o ye Mali 8 institution fɔ Mali baara cakɛda ni fɛn fɔ i tɛ dugutigi cakɛya kɔnɔ donc ça veut dire que jamana yɛrɛ tintinnen don fɛn min kan o ko in tunnen don kɔfɛ donc il faut que o ko in ka sigi ka na minɛn kɔnɔ fanga ka don dugutigiw la fanga ka don dugutigiw la kosɛbɛ dugutigiya yɛrɛ ka k'a dama fanga ye a dama fanga ye jamana yɛrɛ bi min lakodɔn merci jamana yɛrɛ bɛ min lakodɔn donc o y'aw ka laɲini dɔ ye condition kura in o y'an ka base o de y'a to an bɛ an bɛ barikaden fo an bɛ Ala fo k'Ala barikada Assimi Goïta colonel Assimi Goïta président de la transition a ye nin hakilina in bɔ waati min na parce que an kun y'a ye cogo la mais an kɛlen k'a ye ko président ye don dɔ de kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin dugutigiw ma kɔfɛ an tila k'a ye tuguni macaron d'uru ma drapeau d'uru ma an ko président ye nin min kɛ tiɲɛ yɛrɛ la coup d'état min bon coup d'état wa ne ko n t'a dɔn dɛ ne ko n b'a fɔ coup d'état parce que coup d'état kɔni ne mun na an ka taa n'a ye coup d'état min kɛ jamana kɔnɔ dɛ a ka nin de y'a légitimité ja coup d'état kun bɛ yen ka dugutigiw bila u ka minɛn kɔnɔ dɛ coup d'état kun kan ka kɛ de ka coup d'état kɛ dɔrɔn c'est à dire dugutigi ka se ka bila yɔrɔ min na a bɛ coup d'état kɛ kun bɔ parce que o coup d'état min kɛra dɛ bi a nafa yira tant que ni dugutigiw ka jɔyɔrɔ de dugu ma donc parce que à partir de là o ye base ye donc o base sanfɛ par exemple an ye proposition dɔ kɛ an ko il faut que dès maintenant jateminɛw ka kɛ députés ka ta commune kunda chaque commune un député chaque commune un député maire kelen député kelen an ka maire est-ce que jamana bɛna se o kɔrɔ wa mais maa ye fi dɔrɔn par exemple sisan an bɛ ka tila ka fara dugutigiw parce que dugu ka ca non non c'est à dire a nafoloko yɛrɛ tɛ parce que ni nin fɔ mɔgɔw ko an ka nafolo bɛna taa parce que u t'a dɔn n bɛna calcul simple dɔ di n'i ye chaque commune parce que pour le moment assemblée budget min bɛ yen 16 milliards commune m'an bolo 703 communes donc an fɔ 700 communes donc ni député ta député kelen o kelen n'i ye miliyɔn kelen d'a ma san kɔnɔ a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a cayalenba ye 9 milliards de donc wari min tɔ bɛ to a bɛ kɛ an b'a fɔ 7 milliards de tɔ de bɛ to donc o 7 milliards o bɛ se ka kɔrɔ sa a bɛ se ka fɛn min kɛ parce que 147 députés min bɛ yen a tɛ jamana ka baara a t'a ɲa donc a fanga o ka dɔgɔ quoi o ka dɔgɔ non seulement et puis a ka jugu dɛ piège ba de kun don parce que Faransi ta ye Faransi mɔgɔ de bɛ kalama Faransi député fɔlɔ fɔlɔ 600 kɛmɛ 6 ani kɔ o de ye Faransi député bi a bɛ 500 ani 77 ɲɔgɔnna de la sisan donc an ka bon ni Faransi ka taa ka segin o y'an ta kɛ 147 mais France fɛnɛ jama ka ca n'an ye oui n ko o y'o bɛɛ de piège o Faransi parce que avant que c'est pour cela on dit que an ka tɔgɔ la fɔlɔ an ko par rapport à l'Assemblée d'abord, il faut régler l'aspect géographique avant d'aller vers l'aspect démographique. Donc, enjeu m'emblo, défi m'emblo qui arrive au mieux. Vous voyez, jamana territoire, kaseka datu assemblée fait folo. Assemblée kaseka représenter jamana territoire bec en folo jusqu'au niveau communal. Maintenant, en fonction de après, on m'a dit ça, bon, ni commune mi fait ni, à jamana kachani commune, au moins on a deux frères ni commune député ka. Donc, on peut s'y attendre au bas du on peut payer mais comment y c'est pour que député assemblée mais bien jamana couverture donc na fulmaro au jalé ou quoi faire un peu comment on appelle au coup de la justice en mettant milliard dans nos dos on en a pour te présenter juger pour te juger tiens au coach chigaboy no chigaboy do ko o warta don ka doutu a constitution doutu nous ka faire institution ko wa bla wala bobo a bobo ça c'est très facile maintenant par exemple on y au conseil des collectivités nous na en le conseil économique social et culturel donc au conseil économique social et le flaka chigaboy ndro ku fayon que sénat donc chaque date fait banga jamana kono be ga reprendre do kono na e ba ça en grève ni fait bebe no ça jamana sali akunye jamana ne best bolo nu singa anu kungolo ka do jamana bar kono na avec sababu ye ka jamana seko na donc na potentiel fmb a bebe acheter et tout fait tourner a belle de droit a be don jamana territoire ka a muni molo be sénat fait usine
kumalo be sigi tomate de be fait tomate kumalo be sigi sanu fait sanu usine be sigi fi donc olu fait ni tiare tan be sigi sigi jukala na donc comme wati apparemment wati corona et voilà c'est ça me bo kono wati koni ale sebe korobe ga surunya anya ye ka fo ne wati labayna minye jere jakulu tondo ye politique tondo krengre nyana adema ale ni cadre d'échange olu be ka nyini anga mali ministre nyama fe shokel ko kala maiga kwa ka joro bla kana ni minye premier ministre kuroy premier ministre kura mi na le te politique tona ko ka so ko shokel kaya ira ka fo jakulu minu wulila yasa ka se ka fanga d'Afrique ko na manye ni nyama korobina ko wajibe la o ma kelu nganga joro basoro kula o kele politiquement chama ngoni olu ya yira ka fo cadre d'échange ni adema ko shokel ka bo joro la yelma ere mi yera buluton secrétaire général o ka kele jumena voilà donc la clientèle humaine mina c'est que sugal ni cadre mo be fala peut-être côté bala mais nous flanyon che do fo nya mais do fo nya ci la ko connaît donc il faut cadrer mais do fanga bo sugali parce que sugal ko maiga ni bon ne ta pour ta contrôle là parce que jamana ko na bi ni do fa do do ma bo ti contrôle là mais ne comment faut gagner mi ga niveau là faut qu'on ait falo fantiga bon on be en cadrer mi ma kuna kan ti ambo de fina cadrer mo flani jamana ci braw ni jamana be ci mo mi ya ci nyata kemé sera la bi kon be cadrer kono sugal ko la maiga anana ale fa me bi ara fauna donc anin be ba rayon bleu mais anale bi ale ya famia ka fo ko ale kan ki bla position mina o ko asimi nga position donc position konnana ay ko ka jamana konnana ay be très bas de fois akun akan on te watla ani on ira fo rayon ko parce que ayo comment do fo watla o comment te tient voilà parce que akoko français fa ko comment ay mi fo asami kono ko o kra échec ale au comment fort alors c'est pas à l'ordre du jour non c'est pas à l'ordre du jour mais il a reconduit un mensonge historique parce que dominant en 2010 un témoin et grand témoin a kuma wula munu tarata accord signé Franci olu yɛrɛ fana kun bɛ salle kɔnɔ a débat kɛra ambadukɔrɔni bɛ o bɛɛ bɛ yen a y'a débat kɛ Choguel Kulibali ba kun sigilen kun bɛ salle kɔnɔ a donna ne yɛrɛ kuma ta n ko cɛkɔrɔbaw ma n ko he a ye san 50 nkalon a bɛ ka bɔ a la tuguni n ko cɛ ye tiɲɛ fɔ an ɲɛna avant que a ka bɔ avant que aw ka taa wa n ba saya fɔ mais n ko avant a ka taga n ko a ye tiɲɛ fɔ an ɲɛna a don kuma jɔra o cɛkɔrɔba mun t'u tɛgɛ di ka taga funu ko a taara a ye janfan kɛ a ye yafa deli kuma juru ka kaka o kɛra e Choguel ɲɛna et au 2010 100 ans ani fila 2022 e bɛ taa assemblée nationale kɔnɔ en tant que premier ministre k'a fɔ ko wayi ko sefa kɛra échec ye alors que e b'o tiɲɛ kalama donc o don an bɔra kama k'a fɔ ko cɛ ye kuma fɔ tiɲɛ tɛ donc c'est pour dire ale fana filɛ nin vraiment baara kɛ i ka kɛlɛtigɛ dabila parce que ale fana bɛ kɛlɛtigɛ trop non a bɛ kɛlɛtigɛ kojugu a bɛ kɛlɛtigɛ parce que ale donna ma ka kuma yan i ti jɔ ko CNT mɔgɔ ma dɛ k'u taga gouvernement fɛ mais ni an bɛ mun kɛ nin ko la jamana mɔgɔ bɛ sɔrɔ an bɛ sɛbɛn la sefa ni fɛnw ka bɔ an da la an ka na an ka jamana wari ni an ka ko wɛrɛ ɲini e bɛ jɔ cogo di ko loi électorale kosɔn sariya min ta élection kosɔn élection yɛrɛ ma kɛ fɔlɔ e bɛ mun kɛlɛ la o kuma na yɔrɔ kɔrɔmatigɛ institution gouvernement premier ministre ni pourquoi une crise entre les institutions donc ama fɔ dɔrɔn donc ne fɔ a bɛ komi Choguel bɛɛ ne kana ne bɛnbaliya ye bon a ka kɛlɛtigɛ ka ca trop moi vraiment a ka lajɛ dɔrɔn yɔrɔ min kɛlɛtigɛ ko la a ka kɛlɛtigɛ ka ca komi voilà a t'i sen bɔ kɛlɛtigɛ ninnu na parce que parti politique ko mɛ k'a fɔ ko a sen tɛ ka olu fara ɲɔgɔn kan voilà c'est kɔnɔ in na kɛ c'est à dire an yɛrɛ dama ɲɔgɔn cɛ a ka kɛlɛtigɛ dabila o faamuya kɛlɛ dɔw bɛ politique kɛlɛ parce que n'i kɛra premier ministre i sen bɔ politique kɛlɛ la an bɛ politique kɛlɛ parti politique la o bɛ yan an bɛ yan parce que c'est pas parce que an bɛɛ tun bɛ M5 la lui seul il ne peut pas faire tout le combat an bɛ yen bɛ combat dɔ de kɛ o olu tɛ se aw na o an bɛ ɲɔgɔn dɔn terrain fɛnw sanfɛ i b'a faamuya mais n'a bɛ kɛlɛ kɛ mais kɛlɛ yɛrɛ a ka taa terroriste ninnu fadenya jugu la k'olu attaquer a ka taa Faransi côté Faransi attaquer dɔrɔn a ka ONU ninnu ni fɛnw attaquer bɔ an da la CEDEAO minnu bɛ mankan fɔ nin na a ka t'u la attaquer dɔrɔn o de don mais an yɛrɛ dama ɲɔgɔn cɛ vraiment ni ko dɔn moi c'est décourageant quand même ka i ta mun fɔ ko CNT mɔgɔw ye fɛn imposé kunna dɛ Choguel de fɔ quoi oui o kuma o vidéo t'a circulé fan bɛɛ fɛ mais pourquoi tout ça c'est et puis ɲɔgɔn jaabi ni fɛn ninnu
Donc, en beau. Naga démissionné et ka kile jumé. Non, mais bon, c'est que, bon, on y a ou bien Yerewulu. Non, parce que Yerewulu secrétaire général. Voilà, Yerewulu. Or, ka position est jumé à Kola. Non, démission au temps fait. Parce que, non, ça, ça ne relève pas de nos compétences. Parce que, en me reconnaissant d'abord pour le moment, dossier au Mambolo ou à Grini Konuma, ça va nous manquer faire la témoin. Mais, en barakonana ni kama ni joanya mitane parce que il faut au-delà jouer les mike ibiga prémisi yako pour la mitida do molbo keta ko manke be gololo tike wala ay kuma jumen fo moro keta ko la mais akoko molbo keta yi français famille et si ka kera échec yi o kuma inte tien ça c'est moro keta mo ke quoi a o makeo johnny ok ça dit français fa sabotera fili dabo ani amadou touré na denga biga boko ça ka tapaji boketa mo ani kuma be bon. C'est-à-dire, si ça, Amadou est physiquement absent, il est parti chez Dieu, donc il pense que spirituellement il n'est pas là. Alors que Amadou est là, donc, il y a des droits mimnes. Et puis, avec preuve à l'appui. Voilà. Merci bien. Nalama Bachike. Dora mini wole kana minyi débat politique kena ka ko kuranga sona nga ko nyona ibse ka foli ka même la ikano boni mali de belejele la minu me ka naje mali kono mali koka vraiment ka foli ke ka nyeshi ana baga be surtout vraiment ava sujo konana ka foko en discussion be kono pour ya sa jamana faron kan ka foko jamana de bena aha kele ka ke jamana kele mais kele a tɛ se ka kɛ nkalon kan fanga tiɲɛ bɛɛ de fɔ transition kɔnɔna na cɛ an ka tiɲɛ bɛɛ fɔ comme ça ni fanga bɛna di mɔgɔ min ma a bɛna nɔgɔya a tigi bolo halisa ala k'an kafo ɲɔgɔn na ala ka hɛrɛ kɛ an ka jamana ye. O la Zara TV filɛbaa cɛ n'a muso Mali kɔnɔ Mali kɔ kan hakili la aw ye faamuya caman kɔni sɔrɔ Mali ale kunkanko kibaruya la kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye politique ko ale kɛnɛ kan bi Yerewulu debout sur les remparts nin ye a tigibatigi dɔ ye parce que Yerewulu in yɛrɛ a ɲɛmaaba dɔ ye nin de ye Yerewulu debout sur les remparts a secrétaire général ba ye a tɔgɔ ye Amadu Lamine Jalo nka bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ni Pape Jalo ye o la débat politique kanubaw an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan wa aw maa minnu fana bɛ yen n'a b'a fɛ ka débat politique in kɔkɔrɔma don aw bɛ se ka fɛɛrɛ ni dabali kɛ yaasa ka na Zara TV fana na o la jamukan lasera aw ma o denkɛ n'a balimakɛ fɛ Mamadi Bakɔrɔba Konate bɔrɔ fa nka nin bɛɛ ko MBK ka se ka jaw ta min ye tumaninba an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ka fara Lasana Tarawele Jije ka ale ni Modibo Ayidara Van an b'o bɛɛ lajɛlen fo nin yɔrɔ la an bɛ taa an ka karamɔgɔba ale yɛrɛ ka denbaya la min ye Suala Bayaya Hayidara Zulfakar an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn a ka wulikajɔ la yaasa bɛn ni keleya ni basigi o bɛ se ka na an ka jamana kɔnɔ cogo min na an ma ɲinɛ karamɔgɔ Tyson fɛnɛ kɔ o la an b'a fɔ la sa ko a k'an bɛn waati wɛrɛ sɔni o cɛ aw ye to Zara TV kan assalamu alaikum.